Président, Señor Presidente, caray, congresante. Bon venam en Francio. Je vais poursuivre en français, ce sera plus sûr, compte tenu de l'absence de qualité de mon espéranto. En Franza tiene sus pli certe considerante la qualità di Esperanto che mia honora proti tanto povus diri. Mais je sais que le maire de Boulogne-sur-Mer a une responsabilité face à vous. Mi scias che la urbestro de Bologna-Gemaro havas certan respondecon antaŭ vi. Et je sais combien prendre la parole devant vous et devant les descendants de Dr Zamenhof est pour moi un engagement et une continuité. Che mi scias che al paroli vin kaj speciale la postulo in Dr Zamenhof estas sindevigo kaj reprezentas kontinuecon. Il y a 10 ans, nous souhaitions, lors d'une rencontre internationale à Boulogne-sur-Mer, le centenaire du Congrès de Boulogne. Antaŭ 10 jaroj dum solenaĵo en Bologno-Ĝemaro ni festis la 100-jariĝon de la unua kongreso. Aujourd'hui, votre 100e congrès international dans notre région. Kaj nun hodiaŭ ni festas vian 100. kongreson en nia regiono. Et vous entretenez avec ferveur ce qui est un message d'espoir entretenu par les générations passées et le talisman d'une volonté de construire dans le respect et dans l'échange universel. Kaj vi subtenas fervore ideon kio estas promeso por la estonteco. L'espéranto, c'est un espoir, mais c'est aussi un respect des différences. Esperanto estas espero, sed ĝi ankaŭ signifas respekton al diferencoj. Et il appartient à chacune et chacun, en ses responsabilités, de faire progresser ce message de tolérance, de compréhension et finalement d'humanisme. Kaj tio estas tasko de ĉiu, kun respondeco antaŭenigi tiun ideon. Vous êtes à Lille et Boulogne-sur-Mer est proche. Vi estas en Lille kaj Bologno-Ĝemaro estas proksima. Et puisque vous êtes les représentants du mouvement espérantiste mondial, vous êtes à Boulogne dans votre ville. Kaj ĉar vi reprezentas la mondan Esperanto-movadon, en Bologno-Ĝemaro vi estos en via urbo. Je souhaite qu'à l'occasion de votre venue, mercredi, lors de cérémonies organisées à Boulogne, nous puissions annoncer la volonté de la municipalité de créer une maison culturelle de l'espéranto à Boulogne. Mi esperas che okaze de via vizito al Bologno en venonta mercredo ni povus annonci la intencon de la municipo Bologno crei kulturdomon. Mi esperas. Mais vous n'êtes pas venu à Lille pour m'entendre, mais pour travailler ensemble avec cette ambiance que je retrouve 10 ans après. Sed vi ne venis al Lille por aŭskulti min, sed por labori, kaj por labori en tiu etoso kiun mi malkovris ĉe vi antaŭ 10 jaroj. Aussi, je conclurai en essayant de vous prononcer une phrase. Do mi do finos klopodante prononci unu frazon. Mi invitas vin kun plezuro en Boulogne-Ĝemaro la unua universala kongresurbo.